kami wo kakha Kamchani boyar shikha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha Kamchani boyar shikha Raja kami wo kakha Kamchani boyar shikha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha Rangchak bagri mano ohano bagri maya Rangchari chak bagri mano ohano bagri maya Rangchari chak bagri mano ohano bagri maya Rangsang risa bagri mano ohano bagri maya Nogara ingai kawi phainai no nok function na mai mania Nogara ingai kawi phainai no nok function na mai maya Phaidi ta khuksong phaide gerungsa unglai nani Phaidi bu khuksong Sabay ng tapay jagi Wag sama sabay ng tapal jagi Atal komi kriyo ng takelay di jadu Langaw mo kol sindi takas ledi May dulul siya ni bagihano tapal di Bulsaraw ni tinano tapal di Yakshiyaga ni boyar no takiri di Ubaga no kabay koy toklay di Desipano kasudi, kasudi, kasudi Desipano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengong no silba ibu bakale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 Isya jinania acukai ni bagya Kebono pan kunungania Parti sarti henai tengania Cengpayo cini pinang ni bagai Besar putih romi pinang ni bagai Sini muno narena bagai Muku muno mentang na bagai Desipano kasudi, kasudi, kasudi Desipano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengong no silba ibu bagrale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 bo bisi o bo bisi misil khajaka ba tini no o bisi misil nitei lokurong bo bahai message ro namusum हामबाय मीडिया तक बा चैनल नो इनी कायदे एडिसी रिलीज कमिटी अंडर मानदाय साबजननि बिसिङाव कलायजाक अर्थात 15 जेरैनो खला एडिसी कन्स्टिट्युन्सिनि आन्डाराव कलायजाक बर'फोरनि बेलाय खादुं खाजाखैनो दं थुबजागै बर'फोरनि बिजि मिसल खालायलेखा मजागा जनो बर'बो खायसा रिंमानिबो सिङाव थायो खायसा पार्टिसिपेट खालायलेखा हामबाय
खालामो मोजां ताबल जे दिनैनि सालनिति सारा त्रिपुरा राज्योनि एडिसि एरियानि बिसिं दंनाय जत त्रिपुरा ताकुलंनो मनो प्रफेसर नाम जों फाइनाय दिन उलनि दिन महाराजा जोंनो जे दै दुमाहाय मोदी बिया जों जतनो जाय तकथुन महाराजनो लगिरुथुन महाराज जानाय मानो फुलफिल खायना बागै कर्मचारी बोरैबदल सिकालाबदल त्रिपुरा माथा जतनो थानसा खाय सामुं तांखाय बेलेकिन जानाय पैसा ताखुनो सिन मोनथि आंखाय त्रिपुरा एमप्लयी फेडारेशननि जेनेरेल सेक्रेटारि और दङ ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट तै सेक्रेटारि र डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि र और सेन्ट्रल कमिटिनि दुइजन आदं दङ ताखौ बिनय देवबर्मा तै ताखौ बिदु कुमार देवबर्मा बरकि सेन्ट्रल कमिटिनि आदं